Assalamualaikum, salam hormat. Anda menyaksikan Niaga Awani bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Kita ke laporan pertama di mana Kementerian Pengangkutan yakin laluan rel Pantai Timur ECRL akan dapat disiapkan mengikut jadual pada Disember 2026 dan beroperasi bermula Januari 2027. Ia sekaligus menjimatkan masa perjalanan dari Kota Baru Kelantan ke Kuala Lumpur dalam masa 4 jam. Menterinya Anthony Loke Siu Fook berkata projek berkenaan telah mencatat kemajuan sebanyak 64% setakat Mac 2024 bagi keseluruhan jajaran yang merangkumi 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor. Katanya projek ECRL telah memasuki fasa baharu pembinaan sejak 2023 dengan kerja-kerja infrastruktur juga merangkumi pemasangan rasuk jenjabat, pemasangan landasan, pembinaan stesen dan pembinaan depot kereta api. Sepanjang 665 km, projek infrastruktur kebangsaan ini merangkumi lebih 1,900 tapak kerja dan hampir 650 sedang aktif dalam pelbagai aktiviti pembinaan. Katanya kerja-kerja pengorekan terowong berkembar genting sepanjang 16.39 km dengan kombinasi kaedah gerudi dan letup beserta mesin pengorek terowong telah mencapai kedalaman melebihi 8 km bagi kedua-dua bahagian terowong. Ini bermakna terowong berkembar genting dijangka dapat mencapai penembusan pada suku kedua 2025 sekaligus menjadikannya terowong rel terpanjang di Asia. Loke berkata kerja-kerja jabatan projek ECRL juga berjalan lancar dengan pemasangan rasuk jenjabat untuk 155 jambatan daripada jumlah keseluruhan 219 jambatan telah berjaya disempurnakan setakat Februari 2024. Beliau berkata kerja-kerja pemasangan landasan sejauh 92 km telah siap pada akhir Februari 2024 iaitu sebulan lebih awal daripada yang dijadualkan. Justru, mesin pemasangan track model CCPG 500A yang canggih serta julung kali diguna pakai dalam industri rel di Malaysia telah mula melaksanakan kerja-kerja pemasangan landasan ECRL bagi fasa kedua dari Kuantan Port City Kemaran di Pahang sejak 9 Mac lepas. Kerja-kerja pemasangan landasan fasa kedua sepanjang 97 km ini terjangka siap pada Jun 2024 dan seterusnya membolehkan kerja-kerja pemasangan landasan dijalankan antara Dungun, Terengganu dan Kota Baru. Selain itu, kerja-kerja pemasangan sistem elektrifikasi untuk kereta api ECRL akan bermula seawal Mei tahun ini di kawasan stesen Sheraton Pahang dan disusuli dengan lokasi di mana pemasangan landasan telah siap. Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia NCCIM akan menganjurkan Forum Ekonomi Kebangsaan NEF 2024 pada 9 Mei depan di Hotel One World di Petaling Jaya, Selangor. NCCIM berkata forum itu akan dirasmikan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lee Kang. Bertemakan Strategic Innovation and Global Alliances Propelling Malaysia to the Forefront of the Global Economy, NEF 2024 akan menghimpunkan sehingga 800 pemimpin pelbagai sektor bagi menyertai perbincangan kritikal yang turut membantu membentuk lanskap ekonomi Malaysia. Forum itu turut mengetengahkan 3 panel perbincangan melibatkan panelis dan perantara dalam topik seperti transformasi ekonomi dan hala tuju strategik bagi Malaysia menjadi kuasa peneraju berdaya saing di pentas global. Acara itu disokong oleh usaha kolektif 5 konstituen NCCIM iaitu Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Malaysia ACCCIM, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM, Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia MAICCI, Dewan Perniagaan dan Industri Antarabangsa Malaysia MICCI dan Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia FMM yang mewakili keahlian sebanyak 750,000 orang. Hanya 2% firma di Malaysia mempunyai tahap kesediaan matang bagi menangani risiko keselamatan cyber termaju. Menurut Indeks Kesediaan Keselamatan Cyber Cisco 2024, kadar itu susut berbanding 16% pada 2023. Indeks yang berdasarkan tinjauan ke atas lebih 8,000 sektor keselamatan swasta serta peneraju perniagaan merentasi 30 pasaran global membuat penilaian ke atas kesediaan syarikat dalam 5 tonggak utama iaitu perisikan identiti, ketahanan rangkaian, kebolehpercayaan mesin, pengukuhan awan dan kecerdasan buatan AI.
Indeks tersebut mendedahkan bahawa lebih separuh atau 66% organisasi berada di bawah tahap kesediaan pemula atau formatif, manakala di peringkat global hanya 3% syarikat berada pada tahap matang. Di bawah jangkaan insiden cyber akan datang, penemuan itu menyaksikan 77% responden berkata mereka meramalkan insiden keselamatan cyber akan mengganggu perniagaan mereka dalam tempoh 12 hingga 24 bulan akan datang. Katanya kos tidak bersedia boleh menjadi besar selepas 73% responden berkata mereka mengalami insiden keselamatan cyber dalam tempoh 12 bulan lepas dan 44% daripada mereka yang terjejas mengakui telah membelanjakan sekurang-kurangnya $300,000 Amerika. Di bawah kelebihan penyelesaian titik, penemuan itu melihat pendekatan tradisional mengguna pakai penyelesaian titik keselamatan cyber berbilang tidak memberikan hasil yang berkesan kerana 87% responden mengakui mempunyai penyelesaian berbilang titik telah memperlahankan keupayaan pasukan mereka untuk mengesan, bertindak balas dan pulih daripada insiden. Ini menimbulkan kebimbangan besar memandangkan 68% organisasi ini menjelaskan mereka telah menggunakan 10 titik atau lebih penyelesaian dalam susunan keselamatan mereka, manakala 24% berkata mereka mempunyai 30 atau lebih. Naib Presiden Eksekutif dan Pengurus Besar Keselamatan dan Kerjasama Cisco, Jito Patel berkata, kita tidak boleh memandang rendah terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh sikap terlalu yakin kita sendiri sekaligus memerlukan organisasi hari ini mengutamakan pelaburan dalam platform bersepadu serta bersandar AI untuk beroperasi pada skala mesin yang akhirnya memihak kepada mereka. Tambah Cisco lagi, untuk mengatasi cabaran lanskap ancaman hari ini, firma-firma ini sewajarnya mempercepatkan pelaburan yang bermakna dalam keselamatan, termasuk penggunaan langkah keselamatan yang inovatif dan pendekatan platform keselamatan bagi merapatkan jurang kemahiran keselamatan cyber. Okey, baik, ini perkembangan terbaru yang kami terima. Ia berkait dengan gempa bumi yang dilaporkan berlaku di Kepulauan Taiwan, di mana gempa bumi 7.4 magnitud melanda pantai timur Taiwan pada Rabu menyebabkan amaran tsunami juga dikeluarkan di Jepun. Jika anda dapat lihat di perkongsian menerusi NHK Information pada ketika ini, magnitud yang dianggarkan adalah pada kadar 7.5 magnitud dengan strongest intensity ataupun kekuatannya dari skala 0 ke 7 adalah 4. Dan ini adalah data yang dicerap berkait dengan kekuatan gempa yang berlaku di Kepulauan Taiwan. Dan akibat daripada gempa ini juga, beberapa kawasan termasuk di Kepulauan Jepun turut di amaran tsunami turut dikeluarkan di beberapa kepulauan di Jepun, antaranya Okinawa dan juga Yonaguni, Ishigaki, Kojima City. Dan juga kalau anda dapat lihat, ini merupakan perincian berkait dengan tsunami. Okey, lebih terperinci di sini, ini merupakan data-data yang dapat dicerap dan juga dipaparkan menerusi NHK, di mana NHK World Japan memaklumkan amaran tsunami dan meminta supaya penduduk-penduduk yang berada di sekitar kawasan perairan dan juga pantai di beberapa kawasan terutamanya di Okinawa untuk meninggalkan kediaman dan ke tempat yang lebih selamat untuk menyelamatkan diri. Di mana kalau kita telitikan Okinawa main island region di sini, di mana saya kongsikan di sini, ini estimated height-nya, ketinggian tsunami ini adalah pada ketinggian 3 meter, approaching di kawasan tsunami menghampiri di kawasan Miyako dan juga Yaeyama Island. Dan selain daripada itu, kalau kita perincikan, ini adalah amaran tsunami yang dikeluarkan antaranya di kawasan Okinawa, termasuklah di Miyako. Kalau kita lihat, reach di situ, estimated arrival time adalah pada 9.10 di Okinawa, dan tsunami telah pun melanda di kawasan Miyako dan Yaeyama Island. Dan ini merupakan data yang dikeluarkan oleh NHK, dan kami di Astro Awani akan terus membawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa berkait dengan perkara ini. Dan difahamkan Filipina juga telah mengeluarkan amaran tsunami susulan daripada gempa bumi ini.
Okey, baik. Kementerian Kewangan China baru-baru ini mengeluarkan dokumen garis panduan bagi menambah baik sistem pengurusan aset data negara, di mana ia menetapkan bahawa usaha lebih besar harus dilakukan bagi memperluas senario untuk penggunaan aset data dan juga menambah baik serta memperkayakan nilai ekonomi sosial. Jadi kita nak meneliti bagaimana rangka dasar melalui data awam ini dapat dilakukan dan juga nak memastikan bahawa setiap dasar ini adalah berteraskan data, iaitu data driven policy, dan ini cukup penting untuk kita telitikan. Safwan Zairi, Ketua Pegawai Ekosistem Meranti, bersama dengan saya menerusi dalam talian ketiga ini. Safwan, terima kasih sudi bersama dengan Astro Awani. Pertama sekali, dalam konteks Malaysia, bagaimana penggunaan aset data awam dapat membantu mendorong keputusan berasaskan data dan juga memajukan ekonomi digital ini, Safwan? Assalamualaikum dan selamat pagi, Haris. Salam daripada kami di Meranti di Taman Teknologi Inovasi Malaysia, TIPM. Berbalik kepada soalan Haris tadi, konteks bagaimana penggunaan data tadi dapat membantu mendorong keputusan. Saya rasa yang sebelum ni kita pun dah menyentuh kepada pentingnya kita punya keputusan dasar diolah menggunakan data driven policy atau data driven decision lah, lagi-lagi untuk memajukan ekonomi negara. Jadi penggunaan data aset awam sebagaimana yang disebut oleh Haris tadi adalah merupakan kunci utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Lebih-lebih lagi kalau ekonomi digital lah, dengan mengumpul, menganalisa, menggunakan data secara bijak, kita dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, sasaran kita untuk kalau kita nak bangunkan ekonomi negara. So saya ingin menyentuhlah, baru-baru ini kita pun telah pun menutup pendaftaran pengkalan data utama, iaitu paduan. Jadi inisiatif ini adalah satu inisiatif yang di mana ia memberi akses kepada data awam kepada kerajaan dan untuk membantu pihak kerajaan untuk membuat keputusan yang strategik dalam pelbagai bidang. Contohnya bagaimana kita nak pastikan bantuan dari pendidikan, kesihatan, insentif kepada rakyat, dan juga dengan adanya data ini dan database yang dibangunkan ni, ia dapat meningkatkan lagi kecekapan operasi kerajaan serta memberi manfaat kepada semua rakyat Malaysia. Saya berhenti situ dulu. Ya, Safwan, kalau kita telitikan, mungkin ada contoh-contoh dasar dan juga strategi yang telah dilaksanakan oleh negara-negara. Kalau kita ambil contoh seperti mungkin China, Estonia, Singapura, Finland juga, dalam nak memastikan pembahagian insentif, faedah yang lebih adil kepada masyarakat, termasuk juga perniagaan melalui penggunaan data awam ini, Safwan. Memang saya dapat mengkaji sedikitlah contoh-contoh dasar oleh negara-negara yang disebut oleh Haris tadi, China, Estonia, Singapura, Finland, bermacam-macam lagi negara-negara yang telah pun mengambil inisiatif tersebut. Tapi kita ambil contoh negara ni, contohnya macam kita lihat kepada China. China dia dah wujudkan pusat data nasional untuk mengumpulkan dan untuk menganalisa data secara holistik. Estonia secara ringkasnya memperkenalkan program, antara program yang diperkenalkan menggunakan database tadi adalah program e-residency yang bolehkan individu dan juga perniagaan dari luar negara untuk mendapat akses pada perkhidmatan awam. Ini juga membuka peluang kepada perniagaan untuk mengakses data tersebut dan menggunakan analisa yang sedia ada untuk membangunkan perisian ataupun untuk menggunakan data tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kita punya jiran iaitu Singapura juga telah menggunakan pendekatan data ni tadi, dengan melancarkan inisiatif seperti Smart Nation Initiative, MyInfo, yang membolehkan rakyat dan perniagaan di Singapura untuk mengakses data awam dengan mudah, untuk digunakan untuk pelbagai kegunaan, dari pembayaran hinggalah ke kesihatan. Dan contoh keempat, negara keempat, kita tengok pada Finland tu, dia punya pendekatan, dia melancarkan Open Data Finland yang memberikan akses terbuka kepada data awam ini kan pada masyarakat dan juga perniagaan lah. Saya boleh perincikan lagi, kalau Haris nak saya perincikan, saya boleh perincikan lagi. Silakan Safwan. Ya.
Okey. Jadi kalau kita tengok balik pada contoh yang pertama, kalau kita tengok daripada China yang mewujudkan pusat data nasional tu. Jadi dia mengumpul menganalisa data dari pelbagai sumber awam untuk membantu dalam mengambil kerajaan untuk membuat keputusan yang berasaskan data yang mana kita panggil tadi data driven decision lah data driven policy Dari inisiatif ni dia telah melihat China telah melihat peningkatan dalam efisiensi operasi kerajaan dan juga perniagaan. Dan kini yang ialah ia akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan lah. Dan kita lihat pada kajian yang dijalankan oleh University of International Business Economics di Beijing, penggunaan data tersebut telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi China sebanyak 1.5% setiap tahun. Jadi cuba bayangkan setiap tahun ia ada pertambahan. Dan kalau kita lihat kepada contoh negara Estonia tadi dengan program e-residency, yang ini pun dah dilancarkan agak lama dan melalui program ini Estonia dapat menggunakan data tersebut dan dapat menarik pelaburan asing dan juga meningkatkan ekspor perkhidmatan digital. Sama juga seperti China, ini juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dan kalau ikut kita lihat kepada kajian yang mereka jalankan oleh Estonian Ministry of Affairs dan Communication, program ini telah menyumbang sebanyak 14 juta euro kepada KDNK negara Estonia setiap tahun. Kalau kita lihat pada contoh Singapura tadi tu yang kita sebut sebagai dia punya program Smart Nation Initiative. Dan daripada program ini dia dapat meningkatkan kecekapan operasi kerajaan dan juga menyediakan peluang baru bagi perniagaan teknologi untuk berkembang. So menurut kajian daripada Infocom Media Development Authority Singapura, setiap dolar yang dilaburkan oleh kerajaan Singapura dalam inisiatif Smart Nation Initiative ini memberi pulangan sebanyak $3.50 kepada ekonomi negara Singapura. Jadi lebih kurang 3 kali ganda lah dia punya pulangan dia. Dan di Finland pula kalau kita lihat dia punya pencapaian lagi tinggi. Dia setiap dolar setiap euro yang dibelanjakan menghasilkan pulangan 5x kepada dia punya nilai tambah ekonomi di negara Finland. Jadi kita lihat negara-negara ini sebagai contoh tak berhenti sini. Ada banyak sebagaimana saya sebut tadi, ada negara-negara lain dan ada berbagai inisiatif yang lain yang menggunakan data ataupun data aset aset awam data awam sebagai aset dan juga sebagai yang digunakan untuk membawa impak positif. So, jadi kita boleh ambil iktibar daripada negara-negara tersebut bagaimana Malaysia boleh melaksanakan strategi yang serupa bagi memacu pertumbuhan ekonomi, mewujudkan masyarakat lebih inklusif dan juga inovatif lah, Haris. Safwan, mungkin kalau kita bercakap soal data ini juga sudah tentu kita tak boleh lari dari cabaran yang mungkin dihadapi dalam penggunaan data awam ini dalam kita nak memacu keputusan berasaskan data dan juga ekonomi digital di Malaysia. Mungkin apa antara cabaran yang perlu bersedia, apa yang perlu kita sedia nak menghadapi cabaran-cabaran ini, Safwan? Soalannya bagus tu. Tak payah saya tengok jauh sangat sampai ke tahap nasional lah. Kalau kami di sini saja pun di Meranti, kami menggunakan banyak data daripada universiti, daripada syarikat startup, daripada SME, daripada kerajaan, untuk kita bangunkan kita punya pangkalan data yang di Meranti ni lah, di mana kita gunakan data tersebut untuk bangunkan program. Dan kami pun juga menggunakan pendekatan data driven program development juga, Jadi kita pun tak lari daripada cabaran-cabaran yang dikaitkan dengan penggunaan pengumpulan data ni. Sebagaimana yang Haris mungkin sedia maklum ialah privacy data, keselamatan maklumat. Di masa sekarang ni di mana kita lihat banyak isu-isu tentang cyber security. Jadi soalan kepada bagaimana ataupun cara data awam ni disimpan dan digunakan dengan selamat. Ini adalah penting untuk mengelakkan penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Dan kalau kita lihat juga kalau cabaran lain mungkin kekurangan kesedaran dan keupayaan untuk Malaysia untuk menggunakan data. Jadi banyak organisasi, sama ada kerajaan, syarikat pendirian, universiti, orang awam, kita perlukan latihan tambahan, bagi memahami potensi data tersebut
dan bagaimana kita boleh gunakan data tersebut dengan selamat untuk membuat keputusan yang lebih baik, ya, supaya kita dapat operasi yang lebih efektif dan sebagainya lah, ya. Dan ada juga contohnya in terms of, jadi kita sebut dari privacy, iaitu keselamatan, ya. Dan ini merupakan, saya rasa, cabaran yang paling serius lah kalau di zaman kini, ya. Jadi yang keduanya saya ulangkan ialah dia punya kita perlu faham penggunaan data ni macam mana. Ya, Safwan, apa mungkin tindakan dan juga cadangan yang boleh diambil oleh kerajaan, termasuk mungkin juga di peringkat perniagaan tempatan, akademik, dalam kita nak memperkukuhkan penggunaan data awam ini untuk memacu keputusan berasaskan data dan juga terutama dalam konteks ekonomi digital ini, Safwan? Jadi kalau dilihat daripada segi kerajaan, ya, kita dalam proses ataupun sedang dibuatnya dalam untuk memperkukuhkan infrastruktur data awam tu. Dan juga kerjasama di antara agensi kerajaan. Because agensi kerajaan ni, banyak agensi kerajaan, ya, semua banyak yang mengumpul maklumat. Dan juga kita dengar rintihan daripada rakyat Malaysia juga. Maklumat kita dah beri ke agensi ni, kenapa mereka tak boleh berkongsi, ya. Jadi kerjasama di antara agensi kerajaan tu untuk memudahkan rakyat tu, ya, adalah amat penting. Supaya kita boleh akses data-data tu dengan lebih efektif. Ya, tadi kita tak perlulah rakyat tu buat kerja 2-3 kali, isi sana isi sini, ya. Jadi bila kita dapat data tu secara keseluruhan, setengah kadang-kadang kita ada maklumat tentang anak di sekolah, setengah maklumat tentang alamat di rumah contohnya. Jadi kita boleh bangunkan dasar-dasar privasi data yang lebih kukuh, ya. Jadi ini termasuklah dasar undang-undang berkaitan dengan privasi tadi tu, supaya kita dapat melindung kepentingan individu, ya, rakyat Malaysia lah. Kita juga boleh galakkan pembangunan kemahiran dalam analitik data analytics di kalangan kaki tangan awam, ya, dan juga orang ramai, dan juga perniagaan tempatan juga. Jadi dia banyak dia punya kebaikan dia. Kalau kita faham bagaimana nak guna data, bagaimana nak olah data, itu kita boleh sediakan latihan, kita boleh bangunkan perisian, kita boleh bangunkan kita punya cara operasi yang lebih efektif, ya. Juga kerjasama dengan institusi akademik juga boleh membantu untuk penyediaan latihan tadi tu, ya. Akademik tempatan memainkan peranan penting dalam penyelidikan dan pengembangan, ya, dalam bidang analitik data ni, dan juga kecerdasan buatan. Ya, jadi kita perlu gabungkan teknologi tadi, ya, yang sedia ada dalam kita punya ekosistem teknologi dan inovasi di Malaysia ni. So kita boleh bangunkan lagi pencernaan inovatif yang mengambil kira keperluan tempatan dan memperkukuhkan kapasiti tempatan dalam bidang ini, ya. Dan insya-Allah lah, ya, harapan kami ialah ini dapat membantu mengekalkan Malaysia sebagai hub inovasi dan teknologi, ya, terulung di rantau ni. Ya, Safwan, berbaki dalam 3 minit perbincangan kita ini, mungkin ada mesej dan juga pesanan terutama kepada pengguna yang mungkin yang agak khuatir nak mendedahkan maklumat ataupun selamat ke maklumat saya ni, dan juga berdasarkan penjelasan tadi jelas bahawa sudah tentu selepas ini banyak keputusan dan juga dasar bukan sahaja dari segi ekonomi digital boleh dilakukan berdasarkan data ini. Mungkin ada mesej kepada mereka di luar sana yang mungkin agak khuatir juga berkait dengan penggunaan data dalam kita nak memacu ekonomi Malaysia ini. Pesanan saya lah, memang benda ni kadang-kadang kita lihat, kita pun khuatir, ya. Saya pun khuatir, Haris pun khuatir, maklumat saya tu selamat ke tak selamat, kan. Tapi kita kena lihat dia punya kepentingan ataupun apa yang kita boleh laksanakan dengan data yang kita kumpulkan tadi tu, ya. So macam kita nak kerajaan dalam usaha untuk kita nak kata untuk menggunakan atau meletakkan insentif kepada komuniti-komuniti tertentu atau individu tertentu, ya. Data-data ini adalah amat berharga, ya. Kita boleh buat better decision. Tapi pada masa yang sama kita kena laksanakan dia punya libat urus, ya, dengan pemegang taruh, dengan rakyat secara berterusan.
Sebab apa kita kena bangunkan keyakinan daripada rakyat ni dan pangkalan data yang sedia ada, yang dibangunkan, yang sedang dikemas kini adalah selamat, ya, dan data-data yang dimasukkan, dimuat naikkan tu selamat, tidak digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain. Yang itu penting. Maknanya kena bangunkan keyakinan daripada rakyat. Pada masa yang sama, saya juga ingin rakyat awam, secara awam, perlu mengambil tahu, ya, bagaimana untuk menjaga data masing-masing. Bagaimana apa pentingnya dengan adanya pangkalan data ni, ya. Dan memberikan pandangan kepada kerajaan dan juga agensi-agensi bagaimana apa yang kita boleh perbaiki dari masa ke semasa, ya. It is never, dia tak pernah hanya sekali dah buat tu memang perfect, ya, Haris. Dia kena yang apa yang kita kena laksanakan ialah secara berterusan. Kita punya engagement di bawah urus kena berterusan. Kita punya pendidikan pun kena berterusan. Dan pada masa sama, kita tak perlu risau. Kita kena tengok pada contoh-contoh negara-negara di luar tu. Mereka dah ada yang dah laksanakan inisiatif ni. Jadi kalau kita tak pasti, kita boleh lihat. Kita boleh bertanya, ya. Kita boleh belajar, dan kita boleh bawa balik ke Malaysia dan kita boleh bangunkan satu pangkalan data yang khusus untuk Malaysia, ya, yang spesifik, yang mana kita boleh bangunkan untuk kita kembangkan, untuk kita kita punya ekonomi Malaysia lah, dan juga ekosistem teknologi dan inovasi di Malaysia. Okey. Baik, terima kasih Safwan Zahri, Ketua Pegawai Ekosistem Meranti, perkongsian pandangan yang cukup baik sekali. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan terus bersiaran dari semasa ke semasa. Terima kasih Safwan. Baik, sebelum kita berhenti rehat, sedikit saja perkembangan berkait dengan gempa bumi yang berlaku di Taiwan. Thailand Internet telah pun terputus penuhnya di Taiwan pada ketika ini difahamkan, dan juga ini merupakan gempa bumi yang paling kuat menggegarkan kepulauan itu sejak 25 tahun yang lalu. Dan selain daripada itu, antara perkembangan lain termasuklah difahamkan juga beberapa amaran tsunami telah pun dikeluarkan, dan kita masih lagi menunggu perkembangan lanjut dari semasa ke semasa berkait dengan perkara ini. Baik, kita berhenti rehat seketika. Niaga Awani akan bersambung selepas ini. Mama, baju kotor. Breeze 2 dalam 1 Silky Sakura membersihkan kotoran degil dengan haruman berpanjangan walaupun ditinggalkan semalaman. Melangkau pelembut dengan Breeze 2 dalam 1. So, are you ready? Yes! Masa indah bersama Astro. Welcome! Welcome! Kita raikannya bersama-sama. I love this. Syukur ya Allah. Yay! Aku perempuan. Masa untuk alami pelbagai perasaan. Tenang is good. Masa untuk keterujaan luar biasa. Oh, Masa untuk semangat beraya. Ada terpaling ramai artis dan influencer di 50 orang. wow. Sherina Show. Bombastika Raya. Oh, kau orang seronok, Masa untuk bergelak ketawa. Di panggung saya. Dan luangkan masa menyaksikan konsert-konsert eksklusif. Masa anugerah terindah bersama kami di Astro. Salam Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Baik, bertemu kembali dalam Niaga Awani. Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Sementa menggesa pihak kerajaan untuk menggubal Akta Sabotaj Ekonomi bagi mengekang tindakan setengah pihak, termasuk ahli politik yang mengakibatkan kerosakan kekal kepada ekonomi negara. Presiden Sementa, Datuk William Ng berkata Akta Sabotaj Ekonomi pernah dicadangkan Pusat Tadbir Urus Integriti dan Anti Rasuah Kebangsaan pada 2018 bagi menangani penyalahgunaan kontrak kerajaan selain membendung fenomena Alibaba. Jadi untuk mengulas lanjut berkenaan dengan cadangan ini, bersama saya dalam talian Datuk William Ng, Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia. Datuk, pertama sekali, mungkin apa asas kepada cadangan ini dan mengapa akta ini perlu diwujudkan, Datuk? Okay, Mas Haris. Akta Sabotaj Ekonomi ini sebenarnya dicadangkan pada tahun 2018 oleh Tan Sri
Abu Kasim semasa beliau mengetuai Pusat Governance, Integriti dan Anti-Rasuah. Jadi ketika itu tujuan akta itu adalah untuk menangani isu penyalahgunaan kontrak kerajaan dan juga untuk membendung fenomena Alibaba ketika itu dan juga sekarang. Di Alibaba ini maksudnya kontraktor tertentu contohnya diberikan projek dan seterusnya dia menjual projek tersebut kepada syarikat lain yang akan melaksanakan projek tersebut. Oleh kerana itu jadi kos projek biasanya dia akan melambung. Jadi kualiti projek akan terjejas dan wang kerajaan turut dibazirkan. Tapi apabila kerajaan berubah pada tahun 2020 dan pada masa itu pandemik COVID-19 pula, jadi akta yang dicanangkan itu tidak dibentangkan di Parlimen. Jadi kita cadang kepada kerajaan supaya segera ubah akta sabotasi ekonomi ini supaya kita dapat menjenayahkan penjualan kontrak kerajaan dan juga permit import yang diberikan kepada individu ataupun organisasi yang tertentu. Pada masa yang sama, akta sabotasi ekonomi ini juga boleh kita gunakan untuk sasarkan kartel. Kartel yang membentuk monopoli kontrak kerajaan ataupun yang manipulasi harga barangan keperluan. Contohnya beras, ayam, minyak dan sebagainya. Sekarang ini penjualan kontrak kerajaan dan permit ini tidak dijenayahkan. Maksudnya siapa-siapa boleh membentuk kartel dan tidak ada apa yang boleh dilakukan oleh kerajaan. Dengan adanya akta sabotasi ekonomi, ianya akan dapat membentung gejala sabotasi ekonomi ini dan pada masa yang sama kita galakkan persaingan yang lebih adil di antara perniagaan. Pengguna pula mempunyai lebih pilihan dan kos kepada perniagaan serta kos sara hidup rakyat Malaysia pula dapat diturunkan. Ya, Datuk, mungkin apa bentuk tafsiran kepada sabotaj ekonomi yang mungkin penonton juga perlu fahami? Mungkin ada contoh yang Datuk nak berikan ataupun situasi tertentu supaya ianya jelas berkait dengan sabotaj ekonomi itu, apa bentuk pendakwaan lah sekiranya akta ini dapat digubal dan juga diwartakan kelak, apa bentuk pendakwaan dan juga tafsiran sabotaj itu? Contohnya, Datuk. Ya, tafsiran sabotaj ekonomi ini sebenarnya luas. Kita ambil contoh isu Alibaba tadi. Kerana adanya fenomena Alibaba ini, projek yang sepatutnya kita bagi contoh berharga 1 juta, dia akan jadi 2 juta. Projek yang sepatutnya menggunakan bahan grade A contohnya, kerana diperlu bagi komisen tinggi, digunakan bahan grade B. Ini mempunyai kaitan terus kepada perbelanjaan negara, ekonomi negara. Dan kalau kita tidak bentung perkara ini, kesannya kepada ekonomi amat teruk. Itu satu. Keduanya, baru-baru ini kita lihat timbulnya gejala memboikot atas sebab-sebab tertentu. Kita bukan nak nafikan hak rakyat atau hak siapa-siapa untuk memboikot siapa-siapa yang dirasa patut diboikot dan seterusnya. Tapi masalahnya apabila isu ini ditunggang oleh pihak tertentu untuk tujuan politik. Jadi disuruh diboikot siapa-siapa, disuruh sebu, disuruh kecam dan sebagainya. Apabila kita buat demikian, yang terkesannya bukan sahaja syarikat yang diboikot, tetapi juga pekerja mereka yang mungkin dan sebenarnya telah pun ada yang hilang pekerjaan mereka. Supplier contohnya kepada syarikat yang diboikot juga terkesan. Antara supplier dan pekerja ini, mungkin kita ada ibu tunggal, mungkin ada anak yang sakit, mungkin ada sewa yang belum bayar. Jadi soalannya, siapa yang perlu dipertanggungjawabkan terhadap kerugian besar oleh perniagaan yang diboikot itu dan juga kepada pekerja serta supplier yang terlibat. Siapa yang perlu dipertanggungjawabkan apabila pelabur tidak mahu melabur yang dari luar negara contohnya kerana takut mungkin mereka juga akan diboikot kelak. Jadi adakah yang dipertanggungjawabkan itu yang memboikot ataupun dalang di belakang boikot ini? Ini sabotaj ekonomi juga namanya. Jadi kita perlu wujudkan akta sabotaj ekonomi supaya dalang di belakang boikot terancang ini dapat dipertanggungjawabkan. Untuk orang ramai yang mahu memboikot, dia ikut selera lah, dia kepercayaan dia dan sebagainya. Tak ada masalah. Silakan dan teruskan. Tapi kita tidak mahu isu-isu tertentu diapi-apikan sehingga ekonomi kita terancam. Seperti apa yang sedang dan telah pun berlaku sebelum ini. Ya, Datuk, kalau kita bercakap dalam konteks rang undang-undang lah ya, kerana ianya baru ataupun di peringkat cadangan dan juga perlu dirangka, apa bentuk hukuman lah yang bagi Datuk, pandangan Datuk wajar untuk dipertimbang dalam pembentukan rang undang-undang ini? Hukuman penjara sahaja ke? Mungkin ada denda-denda nilai tertentu? Bagaimana Datuk melihat perkara ini?
Ya, kita tidak boleh pandang remeh benda ini. Walaupun perkataan dia sabotaj ekonomi ini nampak tidak begitu serius. Tapi sebenarnya sabotaj ekonomi ini dia jauh lebih serius dari kita bagi contoh jenayah mencuri atau berompak. Kalau kita curi barang yang terkesan mungkin seorang atau dua mangsa yang dicuri barangnya. Tetapi sabotaj ekonomi ini bukan sahaja memberi kesan kepada keseluruhan ekonomi negara dan juga semua rakyat, berjuta-juta, tetapi juga memberi kesan kepada generasi yang akan datang. Jadi kita kena tanya mana yang lebih serius. Kita ambil contoh dari negara Philippines di mana dia ada akta sabotaj ekonomi ini. Mereka yang terlibat boleh dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Betapa seriusnya Filipina mengenai hal ini. Dan sekiranya yang terlibat dalam sabotaj ekonomi ini adalah penjawat awam, pegawai awam, harta mereka boleh disita selain dipenjara seumur hidup. Negara Qatar, ini negara Islam, jenayah sabotaj ekonomi boleh dikenakan hukuman mati. Begitu serius di Qatar. Oleh itu, mereka yang menganjur, mereka yang merancang ataupun siapa yang melaksanakan sabotaj ekonomi ini, saya rasa patut dikenakan hukuman yang setimbal dan yang berat, termasuk penjara, untuk memastikan tiada perkara ini berlaku lagi di dalam negara. Ya, Datuk, mungkin juga pandangan Datuk melihat kepada impak lah, kerana isu ini masih lagi di peringkat cadangan. Kita lihat sebelum ini ianya dah pun tertangguh, JIACC juga pada ketika ini dibubarkan dan juga di bawah Jabatan Perdana Menteri ada banyak perkara-perkara yang sedang direvise oleh mereka. Mungkin impak kepada ekonomi lah, kalau kita bercakap sekiranya akta ini lewat, diwartakan ataupun digubal, sekiranya ianya lewat, apa mungkin impak yang akan berlaku kepada ekonomi, terutamanya kalau kita bercakap sektor perniagaan ini, Datuk? Saya betul-betul harap kerajaan akan memandang serius mengenai hal ini. Mungkin sekarang ini fokusnya kurang kepada isu sabotaj ekonomi, tapi sebenarnya benda ini memang penting. Jadi kita tidak boleh remehkan isu sabotaj ekonomi ini. Kesannya amat serius kepada peniaga, kepada negara dan juga kepada rakyat. Kita mungkin rasa isu boikot atau isu jual beli kontrak, jual beli permit dan sebagainya perkara biasa dalam negara. Tapi sebenarnya tidak. Kos perniagaan kalau kita teruskan akan terus naik. Kos sara hidup juga akan naik. Pekerja mungkin kehilangan kerja. Pelabur asing dia mungkin pilih negara lain yang dirasa lebih proaktif dan sebagainya. Malah ada kajian kos sabotaj ekonomi ini mungkin memakan hampir 12% KDNK negara. 12% ini agak tinggi dan boleh digunakan kalau kita dapat jimatkan benda itu melalui pembendungan sabotaj ekonomi ini, dia boleh digunakan untuk menyokong, contohnya mata wang ringgit, kita steadykan dia. Dia boleh digunakan untuk membina lebuh raya, contohnya di Sabah dan Sarawak. Dengan erti kata lain, sabotaj ekonomi dalam segala bentuk dan tafsiran, dia perlu dibentung supaya ekonomi negara dapat berjalan secara lancar. Dan kehidupan rakyat juga dapat dibela dan didahulukan. Pada saya lah, undang-undang sedia ada tidak menghukum contohnya boikot terancang. Dia tidak menghukum kartel. Dia tidak salahkan jual beli kontrak kerajaan. Dan dia juga tidak menjenayahkan tindakan yang menganjur dan menggalakkan benda-benda tersebut. Jadi ini telah membolehkan pelaku termasuk ahli politik dan sebagainya untuk terus berbuat demikian tanpa hukuman. Manakala perniagaan pula termasuk yang tidak terlibat pun mengalami kerugian besar dan pekerja kehilangan pekerjaan dan mata pencarian. Pada masa yang sama, kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan dan destinasi pelaburan terjejas teruk. Jadi perkara ini tidak bolehlah dibiarkan berterusan dan kita harus bentung dari berulang melalui proses perundangan ini. Datuk, 1 minit Datuk, melihat kepada kerana ianya masih lagi di peringkat perbincangan, cadangan, mungkin ada mesej Datuk kepada buat masa ini kalau bercakap soal Alibaba, kartel dan sebagainya, kepada Suruhanjaya Persaingan, MyCC. Mungkin ada mesej Datuk kepada Suruhanjaya ini supaya mungkin taringnya perlu lebih tajam dalam nak memastikan isu-isu kartel dan sebagainya ini dapat ditangani sebaiknya, Datuk? Sebenarnya kalau ekonomi ini kita mahu dia berkembang dengan lebih lancar, ada dua benda yang kita sering katakan. Itu kita bagi
choice to consumers, kita bagi dia competition. Jadi dua benda ini adalah amat penting kepada ekonomi kita. Isu choice, pilihan pengguna, dan juga isu pertandingan, saingan, itu competition. Jadi saya minta kalau boleh sama ada MyCC ataupun kerajaan dapat segera membanteras isu Alibaba dan sebagainya supaya negara akan dapat lebih choice dan competition tadi. Okey, baik Datuk, terima kasih atas perkongsian pandangan Datuk, dan kita akan terus bersiaran dari semasa ke semasa untuk mengupas isu ini dan melihat bagaimana ekonomi Malaysia akan dapat terus terjamin mengelak daripada isu kartel Alibaba dan sebagainya ini. Tan Sri Abdul Rashid Husin berkata, keutamaan beliau sebaik dilantik sebagai pengerusi Lembaga Tabung Haji akhir tahun lalu adalah untuk menyelesaikan isu legasi merujuk masalah yang diwarisi berkait dengan dana pengurusan jemaah haji itu. Bagaimanapun, bekas tokoh perbankan itu tidak menyatakan secara khusus isu warisan atau legasi yang perlu diselesaikannya ketika ditanya media sewaktu majlis pengumuman agihan keuntungan tabung haji 2023. TAS Offshore berhad menerusi anak syarikatnya telah memperoleh kontrak pembinaan 2 unit bot tunda bernilai 15.3 juta ringgit. Syarikat pembina kapal itu dalam makluman kepada Bursa Malaysia berkata, kontrak terbabit ditandatangani dengan pelanggan sedia ada dari Indonesia. Kenanga Research mengekalkan saranan outperform terhadap kerjaya prospek didorong kejayaan memperoleh kontrak baharu bernilai 33.2 juta ringgit di Pulau Pinang. Katanya kontrak yang diberikan oleh Persada Mentari Sedang Berhad itu melibatkan kerja-kerja tanah bagi pembinaan apartmen servis di Pulau Andaman. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. In recent years, Malaysia has observed a notable increase in its national debt as a percentage of GDP. The projected escalation from 2023 to 2028 is concerning, potentially reaching 69.97% in 2028. Moreover, there was a substantial rise in debt from 67.72% to 69.31% of GDP in 2020. The mounting burden of the national debt has given rise to significant concerns about its potential implications for the nation's economy. And to discuss further on this, ready on the line is Associate Professor Dr. Bolaji Tunde Matemilola, Professor Madya, Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Doctor, maybe you can share what measures is Malaysia taking to manage its public debt levels and ensure long-term sustainability? Doctor. All right, thank you very much. Malaysia has been undergoing some reform in the physical sector. So one of the strategy or measures being used is the increase in the tax base. So this policy, it's a good policy because it increased the revenues of the government and also helped the government to be able to repay its maturing debt obligations. Another interesting measure used by the government, Ministry of Finance specifically, is the gradual debt consolidation. Now, this strategy ensures that the public debt level is lesser than its value during the pandemic period. So basically, this policy ensures that there is a declining in the public debt to GDP ratio back to the target set by the Ministry of Finance to about 65%. Another interesting measures used by the Ministry of Finance is managing or focusing more on key developmental projects that generate income for the nation and the people. Yes, infrastructure are important, but there's a financial constraint. So there is need for the government to prioritize which of the infrastructure will bring the most revenue for the government. Another interesting policy measures used by the Ministry of Finance in particular is also trying to manage the debt service costs. In trying to achieve this,
they have been able to set the debt service cost to about 15%, which is also below the 22.5% set by the International Monetary Authority. So all these measures are aimed at ensuring that public debt reverse back to its initial below 65%, as set by the Ministry of Finance. Yeah. Thank you very much. Dr. Bolaji, maybe your thoughts. How does Malaysia's current level of public debt compare to its historical levels, and what factors have contributed to any significant changes? All right, thank you very much for the question. So I noticed that based on 2023 report by the IMF, the public debt to GDP ratio is about 64.5%, although it is below the target of 65% set by the Ministry of Finance. It is also slightly lower than the value of the public debt to GDP ratio in 2022. But interestingly, during the COVID-19 of 2020 and 2021, public debt to GDP ratio increased significantly to above 60%. The reason is simply because during the COVID-19 pandemic, there was pressure on government to spend more to reduce the impact of the COVID-19 pandemic. I also noticed from the figures that from 2019, pre-pandemic, the public debt to GDP ratio was actually about 55%. So my further inquiry reveals that the debt to GDP ratio limit was initially set at 55% by the Ministry of Finance. However, in trying to accommodate the spending during the pandemic period, the limit was reviewed upward to about 65%. But in my opinion, I think moving forward, there is need to set the debt to GDP ratio back to about 60%, because 60% is the international threshold for the public debt sustainability level. Thank you very much. Yeah. Doctor, what are the potential risks and challenges associated with Malaysia's public debt sustainability in the medium to long term? Your thoughts on this? All right, thank you very much. There are quite a lot of risks that the Malaysian economy is exposed to. Let's look at the components of the public debt sustainability itself. So one of these factors that determine public debt sustainability is the income component itself. So the income component has to be increased in order to be able to increase government's ability to finance its borrowing. Unfortunately, the outlook is not so good unless something drastic is done. The revenue to debt ratio is declining. That's the reason why the tax base has to be increased to reduce the impact of this. Another potential risk is the risk coming from external shock. External shock, especially the Ukraine-Russia war, as well as shock arising from the U.S. and China trade war. So this can put inflationary risk, and this inflation can be imported to Malaysia because China is a major trading partner of Malaysia. Another potential risk that can also pose a challenge to public debt sustainability is the risk coming from exchange rate fluctuation. Yeah. Now, exchange rate fluctuation can put pressure on debt components that are denominated in foreign currency. But the good thing about Malaysia is that substantial amounts of Malaysian public debt, they are denominated in ringgit, in national currency. So which means that the impact of the inflation of the exchange rate depreciation might be negligible. But it is still a potential risk factor to watch out for. Another possible risk
that can affect the public debt sustainability of Malaysia is the growth trajectory. The growth potential of Malaysia, even though it is estimated to be about 4.3% in 2024, this growth trajectory is unlikely to be met unless something drastic is done, especially declining coming from the export, the major trading partners. There's also the possibility of upward movement in the interest rate. When the Fed policy rate increased in the United States, in order to curb inflationary pressure, this can have an impact on the policy rate of Malaysia. And this will also push pressure on interest rate and its impact on servicing cost of the debt. Thank you very much. Doctor, we have less than 2 minutes. Maybe how effective are the fiscal policies and strategies implemented by the Malaysian government in addressing public debt concerns? All right, thank you very much. I think I will just highlight maybe 2 or 3 because of the limited time. Let's look at the tax component. The tax is a very sensitive issue. The government is trying to increase the tax base. Of course, it is good because it generates revenue for the government. However, increasing tax can put pressure, especially on the middle income category. So that is why it is very important for the government to really think through the potential impact of this tax. Yes, it is good to increase the tax base, but they should also estimate the likely impact that this tax increase can have, especially on the middle income and the low income category. Another policy measures are used by Ministry of Finance specifically is fiscal consolidation. I think this is a very good policy. Why? Because it ensures that the new loan taken by the government does not exceed the loan taken during the COVID-19 pandemic. So this ensures gradual convergence back to the 65% target set by the Ministry of Finance. But moving forward, I look forward to the possibility of reviewing the public debt to GDP ratio target to about 60%, which is the international benchmark. Also on this, the Debt Management Office should also try to ensure that the debt limit, public debt limit of about 40%, if I'm not mistaken, is adhered to, because it ensures that they are also achieving the target of not exceeding 65%. So once the public debt exceeds 40%, it gives a danger sign that we need to do something in the medium term to reverse the trend. So one more aspect that I would like to comment on is on the aspect of subsidy. Subsidy it drains the government resources, but subsidy is also important, especially subsidizing petroleum and food consumption. But moving forward, I will suggest that the government should think carefully and eliminate unnecessary subsidy. What is unnecessary, I believe the Ministry of Finance know exactly what to do. They need to look into them and try to remove those unnecessary subsidies in order to have more buffers to withstand shock. Especially, we are likely to face a recession in the near future. Thank you very much. Thank you so much, Associate Professor Dr. Bolaji Tunde Matemilola from the School of Business and Economics, UPM. All right, let's take a short break. We'll be back after this. EdgePoint Infrastructure menerusi EdgePoint Towers Sdn Bhd bekerjasama dengan Celcom Timur Sabah Sdn Bhd untuk membina infrastruktur peringkat akhir bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan telekomunikasi di Sabah. Menerusi kerjasama itu, Celcom Timur akan menyambungkan rangkaian utama mereka dengan 50 tapak infrastruktur telekomunikasi EdgePoint di negeri itu.
Kementerian Dalam Negeri KDN memerlukan peruntukan tambahan sebanyak RM200 juta bagi menyiapkan 2 buah kapal peronda luar pesisir OPV yang mengalami kelewatan. Tambahan kos itu bagi memastikan kapal berkenaan disiapkan seterusnya diserahkan kepada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Embers Industries Sudan Berhad, subsidiari Home REITs Corporation Berhad dan Khazanah Realty mencapai persetujuan untuk menyelesaikan saman sivil yang difailkan lebih 3 tahun lalu berhubung isu urusan pembelian tanah di Johor. Dalam pemakluman kepada Bursa Malaysia, Home REITs berkata penghakiman persetujuan kes sivil itu direkodkan Mahkamah Tinggi pada 28 Mac lalu. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Perasan tak, rambut pelakon drama kita apa-apa jadi pun tetap boom. Marah, rambut tetap boom. Rambut anda pun boleh sentiasa boom dengan Sunsilk Collagen dan asid hyaluronic. Rambut tetap boom dalam apa jua keadaan. Selamat Hari Raya, Baba. Telefilm menarik Syawal ini. Pelbagai kisah untuk anda sekeluarga. Mana Hak Zuhal yang aku kenal dulu Bersama pasangan romantis kesayangan ramai. Drama awak tu datang balik. Assalamualaikum. Serta suntikan komedi. Benci. Ni mana dia nak kahwin dengan dia ni? Drama ni kan lain daripada yang lain, tahu tak? Ni Tuhan yang tentukan. Memang raya yang paling bermakna untuk saya. Masa anugerah terindah. Nikmati kesemuanya bila-bila masa di mana jua dengan Astro Ria dan Astro Go. Bertemu kembali. Kerajaan perlu melaksanakan pemantauan laman sesawang gelap dan aliran mata wang kripto sebagai langkah membantras ancaman keselamatan terhadap negara. Pakar Keselamatan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM, Profesor Dr. Mizan Aslam berkata, insiden penangkapan warga Israel bersama senjata api baru-baru ini menunjukkan peningkatan ancaman dari luar negara di Malaysia. Kesiapsiagaan kita perlu sentiasa berterusan. Pemantauan kepada semua elemen seperti rangkaian-rangkaian tersembunyi, dark web ataupun laman-laman web gelap, aliran-aliran wang digital, kripto, currency, bitcoin dan sebagainya itu perlu dilakukan sepanjang masa dan berterusan. Barulah kita kurang-kurangnya dapat mengawal jika tidak dapat menghapuskan sepenuhnya. Mizan menyarankan kesiapsiagaan di sepadan negara juga perlu ditingkatkan. Menurutnya, meskipun Malaysia tidak mengiktiraf negara haram Israel, itu tidak bermakna negara-negara Asia Tenggara lain mempunyai pendirian yang sama. Dan kalaulah operasi ini dikhususkan oleh Israel melalui warga negara-negara jiran kita, maka ini mungkin akan menjadikan satu lagi ancaman yang tidak kita sedari. Jadi ramai yang boleh berbahasa Melayu, terutama daripada negara jiran kita, ramai yang mukanya macam muka rakyat Malaysia, daripada segi rupa para fizikal dan lain-lain, maka amat sukar untuk kita kesan dan juga kita syaki. Beliau tidak menolak kemungkinan wujud aktiviti pengintipan yang dilakukan warga tempatan dari negara-negara jiran yang mesra dengan rejim Israel. Beliau berkata demikian dalam program Agenda Awani pada Selasa. Seorang ibu tunggal di Rancangan Kemajuan Tanah RKT Kesedar Chalil, Gua Musang, Kelantan menjana pendapatan setiap kali tiba Hari Raya Aidilfitri apabila menghasilkan biskut raya sebagai sumber pendapatan. Hayati Yaakob, 45 tahun, berkata pada tahun ini dia perlu menghasilkan lebih 30,000 biji biskut pelbagai jenis yang ditempah pelanggan. Menurut Hayati, sejak awal Ramadan lalu, dia telah bersengkang mata menghasilkan lebih 500 tempahan botol biskut itu di dapur kediamannya dengan dibantu seorang rakannya. Katanya walaupun harga bahan mentah meningkat, namun dia masih mengekalkan harga dan kuantiti biskutnya. Harga saya kekal dengan harga tahun lepas lah. Biskut raya ni dari tahun 2017
2017. Selain daripada biskut raya? Selain daripada biskut raya, ada kek, kek cheese, kek tapak kuda dan macam-macam lah kek itu. Resipi kalau biskut ni kebanyakan saya tengok dululah dalam Facebook. Lepas tu saya olah dirilah. Nasihat saya lah kepada wanita di luar sana ni, kita jangan sangat bergantung lah pada orang lelaki ni. Kita wanita ni kena ada pendapatan sendiri. Kita kena cari juga, sebab saya lah, saya ni ibu tunggal. Kalau saya tak ada pendapatan, saya rasa tak tahulah nasib saya dengan anak-anak lagu mana. Hayati yang merupakan usahawan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan, Kesedar dan Jabatan Pertanian berkata, selepas menghasilkan biskut, dia akan menghantar sendiri biskut yang ditempah pelanggan, termasuklah yang tinggal di luar daerah Kuala Musang. Antara biskut yang dihasilkan Hayati termasuklah tak nenas, almond London dan semperit susu yang berharga antara RM28 sehingga RM35. Bagi mengeratkan silaturahim antara pelbagai kaum dan menghargai sokongan selama ini, 13 stesen radio di bawah naungan Astro Radio turun padang meraihkan para pendengar pada Selasa. Dengan semangat menyemarakkan bulan Ramadan, penyampai radio daripada 13 stesen berkenaan turut mengagihkan lebih 3,000 pak bubur lambuk secara percuma kepada masyarakat di sekitar Seksyen 13 Shah Alam. Meriah dan gamat, ini antara usaha mereka menghargai para pendengar. Lebih bermakna program kami ke Drive-Thru Bubur Lambuk memecah rekod dalam Malaysia Book of Record sebagai stesen radio paling banyak mengagihkan bubur lambuk secara serentak. Ini pencapaian terbesar kami di Astro Radio. Last year kita buat radio on air. So kita buat 13 radio station on air together on one feed. This time kita nak buat on ground, so we came with all our stations and we have decided that we wanted to give back to our listeners and to thank them for all their support all these years. And the good thing about us is because kita ada 13 radio station and all the languages represented in Astro Radio. Program agihan bubur lambuk tersebut diserikan dengan kehadiran penyampai popular Astro Radio, antaranya Nabi Ahmad, Radin Azad Jasmin, Shah Muhammad serta Faiza Ismail. Ia turut dijayakan dengan kerjasama Astro Kasih, Shot Soka dan Adabi. Kita mengumpulkan 13 radio station under Astro Radio dan alhamdulillah kita dapat saksikan sini pelbagai bangsa, ada Melayu, ada Cina, ada India, semua ada. Dan yang meriahnya dekat sini ahli-ahli karya ataupun penduduk-penduduk di kawasan Shah Alam ni ramai datang ke sini. Yang bestnya mula lepas asar tadi kita bagi yang mana berada dalam masjid. Lepas tu tim kita duduk tepi jalan, panggil semua masuk ke dalam masjid untuk dapatkan bubur lambuk. Dan yang bagus apa dia dekat sini, semua jenis masyarakat datang ni. Ada yang besar, yang tinggi, yang kecil. Semua ada. Untuk sama-sama kita menyambut. Ucapan raya saya Azad Jasmin yang mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Sama juga dengan saya, semoga perjalanan pulang ke kampung nanti selamat dan juga raya tahun ini lebih bermakna pada raya tahun ini. InsyaAllah. Dan saya Syah, pastikan anda bila balik ke kampung ke mana-mana dengar Astro Radio, ada Era, ada Sinar, ada Gegar dan juga stesen lain. Ada 13 stesen lain di Astro Radio. Selamat Hari Raya. Menurut kajian Radio Audio Measurement 2023, Astro Radio kekal sebagai jenama radio tempatan nombor 1 dengan kira-kira 16 juta pendengar mingguan. Sampaikan salam Aidilfitri anda kepada sanak saudara dan rakan taulan dalam format video pendek atau teks ucapan.
Salam Lebaran kreatif anda akan kami siarkan di platform Astro Awani sepanjang Ramadan sehingga awal Syawal. Email ucapan anda ke lebaranawani@astro.com.my. Mama, baju kotor. Breeze 2 dalam 1 Silky Sakura membersihkan kotoran degil dengan haruman berpanjangan walaupun ditinggalkan semalaman. Melangkau pelembut dengan Breeze 2 dalam 1. Hai adik-adik, jom belajar cara melintas jalan. Lihat kiri, kanan, kiri sebelum melintas. Membantu pelajar melintas dan pastikan pelajar selamat sampai. Jangan tiru pemanduan seperti ini. Contohi pemanduan dan peraturan dengan berhemah. Thank you for tuning in on Niaga Awani in this era of rapid technological evolution. The rise of low-code and no-code platforms is reshaping how applications are developed and fostering a paradigm shift in the tech landscape. And by 2024, it is estimated that 65% of app activity will be developed through the low-code and no-code platforms. To discuss further, we have the Right Authority on the line, which is Dinesh Varadarajan, the Chief Product Officer at Kisro. Good morning. Good morning, Nabila. How are you? How are you? I'm good. All right, we start. Maybe you can share on how is the current Malaysia's tech landscape right now, especially when it comes to low-code and no-code platforms right now. Okay. Before delving into that, we'll probably talk about why this is prevalent for the world as well as for Malaysia, right? If you look at what happened during COVID, pretty much every business want to digitalize. Like they're very comfortable operating in the way they're operating for the last 10 to 15 years. Suddenly, everyone wants to digitalize, and there is a significant push from the government as well through the My Digital initiatives from Malaysia as well, right? But again, if you look at it, even if they want to digitalize, there need to be tools that help them in that journey as well, right? Because suddenly there's a significant need to automate everything, but there isn't enough skill set that is available in the market which help them in that automation, right? So now they want to have more people solving their problems, and these people may not be technically skilled as well, right? That's where the no-code, low-code comes into play. So the no-code products allow people who are not technically savvy to assist the business in automating their problems or digitalize their solutions. So that's the reason we are seeing a significant talk about no-code, low-code in the last 3-4 years. And there is a significant adoption as well. If you look at around the world as well as in Malaysia, a lot of businesses are embracing the low-code, no-code technologies to automate their problems because they know they don't have like a lot of people who can program and help them in automation. And we are also talking about digital native generation, right? All the folks that are born after 2000, they are part of the new workforce. They're digitally savvy, they have smartphones, they know how to actually use all these complex applications. So the combination of digital native population and there's a immediate need for automation is like at least leading this no-code, low-code wave. But Dinesh, I believe this is not something new in this industry. And with these low-code and no-code platforms, what trends do you foresee, or how long do you foresee the longevity of these platforms? No, this is the new paradigm, right? If you look at how the languages evolved in the last 20, 30 years, right? Every generation of languages actually removed a lot of complexity in developing applications, right? From assembly, C is much simpler than assembly. Java is much simpler than C, right? And then we have Python, which is much simpler than Java. So as soon as the languages creates like levels of abstraction, more and more people start learning these languages because it's easy, right? No code is the new paradigm of development.
And this is, we instead of actually seeing it as a tool or a platform, we should probably see this as a new paradigm of development, which allows people who may not otherwise be able to create applications. So this is here to stay, right? More and more people will start using these products because it's very extremely easy for them. And as it is easy, they are going to create more and more applications using these platforms as well, right? Especially if you look at generative AI, right? This is going to actually accelerate this adoption, because till now, if I have to talk to the computer, I need to know the language of the computers, right? And the generative AI says, no, you don't have to know the language of the computers. As long as you can talk to me in your native language, right? I will be able to understand that and do the job for you. So the combination of generative AI and low code is going to pretty much remove the category called programmers, right? If I am the business user, if I need to do something, I'll be able to directly talk to the system, work with the low code product and get the work done, right? That's the transformation, and this is here to stay. I might want to know, how is this increasing of this emerging reliance on low-code and no-code platforms would impact the demand of for skilled software developers and also professional coders, and what strategies can be implemented to cushion this impact, Dinesh? Okay, so we'll probably take a very simple analogy, right? Till 2010, there's a category called photographers. If you want to take a photograph, you need to go to the photographer. They have like the fancy cameras. They'll be able to take photographs. And the normal user, normal person won't be able to take photographs. It's slightly more expensive, right? But again, then the phones came. It really made everyone as a photographer, right? That's what the low-code is doing for the general population. Now, everyone is a programmer. Then what happens to the traditional programmers? Even in photography right now, wildlife photographers, right? We have candid photographers who are specialized in certain areas of photography. Right? Similarly, you are going to have the specialization in programming. For example, if you want to build systems for stock market, if you want to build systems for AI, those programming, those specializations will continue to remain. That's not going to change. So the programmers will solve a higher order problem in programming instead of creating simple applications using the programming languages. And the business users will be able to use these tools and develop all these simple applications without relying on programmers, right? So both these categories will remain, but instead of doing simple application development, programmers will still develop complex systems, and business users will probably mature to a stage where they'll be able to solve their own problems. But what are the commonly faced challenges when it comes to business adopting these platforms, and what strategies or how does Kissflow address these challenges to provide effective solutions for each of its users? Okay, I'll probably digital transformation, mostly people believe it's just to do with introducing systems. It is not, right? Because it is a change in mindset. People are doing pretty much the same job for like 20, 30 years. And if you just go and give a tool to them, they are not going to actually use that and develop applications. So more than technical transformation, it is a cultural and business model transformation, right? If you look at banks, the way the banks operated 10 years before and all the digital native banks that operate right now, everything is different. The way they create accounts, manage the money, or like a deposit or funds transfer, everything is completely different than 10 years ago. So the traditional businesses need to first undergo a business model transformation. Given this technology availability, they need to see how they can do the business better. That's the first step. The second step is about cultural transformation. In the sense, it is about changing or enabling the users to solve their own problems, right? Because that's the mindset. It is nothing about the simplicity of the product. So as long as the business users understand, they have the freedom and flexibility to develop solutions for their problems, they will start using these tools and solve their problems, right? And the third one is the technology transformation, all right? The biggest challenge for business is safety and privacy of the data, right? Because the IT developers are creating a solution, they know all these aspects. But the business may not be able to understand how sensitive the data is, or
Can I actually give my phone number or credit card number as part of the form I am creating? They may not know that, right? So the low-code systems need to bring in what we call as the governance layer, right? So it is like a guardrail. It should allow the business users to solve their own problems, but at the same time, it should actually create controls around the solutions they are building, and also give control to the IT teams to prevent security and privacy problems that these business users can potentially create, right? So to summarize, the transformation, like 3 steps to it: business model transformation, cultural transformation, and technology transformation. And in technology transformation, the low-code tools probably should have an inbuilt capability to govern what the business users are doing with the platform as well. And Dinesh, how can the widespread adoption of low-code and no-code platforms can actually contribute to the driving of GDP growth, not just in Malaysia, but also the whole region, particularly in terms of fostering innovation, streamlining businesses' process, and also enabling a rapid digital transformation across various sectors of the economy? What do you think about that? Okay, so at least from My Digital Corporation, the projection is it's going to unlock close to 113 billion USD, right, of productive capacity in Malaysia itself. That's huge. That is literally 1/4 of the Malaysian GDP, right? So that's what automation can bring in. Because now I see the biggest advantage of this low code or generative AI, right? It's a combination of these two. It is actually creating. Yeah, it is a great leveler in the sense a small company will be able to compete against companies like Microsoft and Google. Right? Because it is whatever that is available to the bigger organizations, it is available to the smaller organizations as well. Right? For example, if I am running a retail business, whatever technology that is available for Amazon, that is available for me. Right? So that is this technology is a great leveler. It actually allows me to compete against established businesses around the world. And it also allows me to compete being in Malaysia with all the other organizations around the world as well, right? Because it's completely digital. Okay? So whatever possibility that didn't existed before, those are available now because of these two technologies, right? So now as every business have equal opportunity to compete against the bigger organizations, and every business have like the advanced technologies to optimize and streamline what they are doing right now, there's a significant possibility to grow much faster than they were doing before. When it comes to low-code and no-code platforms, we want skilled individuals. So what roles does educational institutions or training programs play when it comes to providing necessary skills to leverage low-code and no-code platforms towards each individuals? So there should be if you look at the biggest challenge in institutions right now is they are not industry ready, right? They're going through like 4 years of graduation. And after graduation, they actually figure out which actually works for them, right? That need to change. Of course, there are a lot of universities that are actually bridging this gap, right? With a really good industry-academia relationship, right? But that need to change. One of the ways that it can change is by introducing low-code products as part of the curriculum itself, right? Even if you look at it, at least in India, I'm not really sure about how it works in Malaysia. People still start with the students still start with C. They still start with Java or Python, all right? And that's important for them to understand the basics of programming, right? But we need to also understand the new advancements of Gen AI is making many of these paradigms irrelevant, right? Because generative AI says, okay, you don't need to write program. I will write code for you. So coding is no more a specialization. Problem solving is a specialization, right? So we should probably educate the students about problem solving skills, educate about generative AI and low-code products, which allow them to solve problems instead of insisting on programming languages and coding, right? That is going to literally make a lot of students industry ready. They will be able to immediately come in and then contribute to the business, right? That change need to happen.
enhancing these platforms and generative AI, and also advancing these platforms, what are the future trends in low-code, and as well as how can the individuals outside traditional IT departments enhance or contribute to application development, and what benefits does this approach bring? Okay, probably reiterate what we spoke earlier, right? If you look at 1980s, right? How many programmers do we think there are in the world? Like, because assembly language is extremely complex. They need to understand how the systems work, right? Like few thousands. Again, when they bought in C, then the number actually went up to like few millions, right? And Java, few more millions. And so the languages become simple. More and more users embrace the language because it's easy for them to learn. And if you look, and here we have users and we have systems, right? Systems don't understand our language, right? And we could call this a semantic gap. Users can't speak system language and systems can't understand user language. And we had a translator called programmers in between who translate the user's language to systems language. And the systems actually created simpler languages. Systems are coming closer to the users. And with generative AI, the user is getting closer to the system as well. In the sense, instead of saying, okay, you learn my language, now the system is saying, I will understand your language. Right? We call this a semantic gap. And the semantic gap actually disappears with generative AI. Right? Now, the system understands my language. I don't have to learn the system's language. Right? And that's a great potential. This is literally, like, I don't know how many are actually alive during the internet transformation, right? Like many of the people are quite young, but this is the next transformation we are going through right now, right? So this transformation is going to change the way we create applications, to change the way we talk to the systems, right? And this is going to bring in a massive potential for normal users, not programmers, to talk to systems and solve their problems, right? So what we know as programming for the last 20 years is going through a tremendous transformation, right? So this is very exciting time for pretty much all of us because this is the digital camera moment for photography, right? But how do we ensure a smooth transition, especially towards the individuals in tech landscape, as well as meeting the evolving needs of digital economy? What do you think about that, Dinesh? Okay, so this is going to be quite smooth because, as I said, we are not asking them to learn one more technology. Rather, the technology is coming closer to them, right? It is going to be extremely seamless. I heard that a lot of students are using ChatGPT to do their assignments right now, right? It's quite obvious for them because they are not learning anything new, just that they're using existing technology to do what they're doing in a much better way, right? So this is going to be very gradual transformation. Typically, if you look at any technology adoption, it takes years, but it really took months for people to adopt ChatGPT, right? And as said, this is the biggest advantage of the technology. This is going to change the paradigm, and the digital economy is going to prosper, right? As I said, if you look at the brick and mortar stores, the conventional businesses, it was like a significant investment for them to go through the digital transformation exercise, right? They need like a lot of funding, they need buy-in from businesses. That is going to change now because there are tools that are available in the market. And this is literally like a commodity. I don't have to talk about why that transformation is important to the businesses. All of them know it right now, right? All of them know they need to go through this transformation. So there is already a mindset change, and there are technologies that are available, and the technologies are available at a much lesser cost as well, right? So there is no reason I see why the traditional businesses won't go through this digital transformation right now. But other things or our risk that we should look at is like you mentioned just now is cybersecurity. But other things that we have to look at is the spread of false information with this technology, as how easy we can create fake websites, for instance, or perhaps fake other fake stuff, especially that involves with the government and officials. So how do we can strategize or to mitigate these challenges, Dinesh? That's a very good question. Unfortunately, we may not have the answer right now, but what we need to understand is the ecosystem is evolving, right?
Naturally, when the ecosystem evolves, everyone come into the picture. The governments, all the other agencies, all the big organizations as well, to create a governance layer around the technology as well, right? We need to understand this is probably the ecosystem that grows. When the ecosystems grows, controls automatically come into play, right? These are very early days of development. So of course the fears are quite valid, but we need to understand that more and more users, more and more companies and governments participate in this ecosystem. It will evolve. This is like early days of internet. We had the same fear when the internet was growing as well, right? But again, nothing went bad. We are able to create controls around the internet. We are able to actually create firewalls and everything. The government actually came in as well, create their own systems to manage and maintain the internet. Now things are fine, right? The same kind of evolution will also happen in the generative AI and low-code. What kind of policies that the government should implement or create when it comes to this? Because I know it's not an easy thing, and before Malaysia adopt this low-code and no-code platforms in mass production. So what do you think about that? So no-code is a lesser challenge because, for example, the data resides in your country, right? And probably most of the time it resides within your firewall. If I'm running a big organization, the data is very well within your firewall, and the data is not shared to other systems as well, right? Even though the low-code products use generative AI, it doesn't share the data with the generative AI systems. So the data is quite safe. The only challenge in low-code, no-code is the possibilities the end user or the problems the end user can introduce, right? That's where the governance again come into play. As long as the business choose the products with a very clear governance layer, right, they'll be able to manage this without any issues, right? So I am not seeing a problem because low-code is not new as well. It is there for like 5-6 years now. If you look at all the big organizations, they have at least 1 or 2 low-code products that are already used in the systems, right? So systems are extremely mature right now for the enterprises to adapt and use. As long as they define a framework which allows the business users to contribute to the transformation, they are fine. So moving forward, perhaps in 5 to 10 years' time, do you see these platforms is still there, or there are more than just AI or generative AI, or more technological advancements in the future? It will be there, right? As I said, this is a paradigm change. This is not like a new tool that is introduced in the market. It is the new way of developing applications. And more and more we have the digital, what we call as the millennials, come into the workforce, right? They want to solve their own problems. I don't think this is going to change. Of course, this is going to probably transform into a generative AI-led low-code development, right? Because more AI will assist the users in making it much more simpler than what it is right now. But this paradigm is like permanent. It's going to stay for a very long time. Amazing. That was Dinesh Varadarajan, the Chief Product Officer at Kislo, and may we enhance the adoption of low-code and also no-code in swiftly enhancing customer experience for brands and also businesses. So thank you so much for joining us this morning on Niaga Awani. You can find this whole discussion on astrawani.com and all of our social media platforms.